Paso number 14. Liagas. 2 and 1. Liagas. Lumipad. Is good. Liagas. No. Liagas. Side step. Liagas. Fake. Shot. Up in under. Is good. Back-to-back basket dyan kay Liagan. Lubaton. Steal. Scalona. Paso number 40. Liagas. Easy basket dyan. Baseline. No. Hindi lang nakompleto yan. Liagas. Apat ang kalaban niya dito. Liagas. Lumipad. Score. Atin sa inyo. No. Lester Liagas. 28-20. Spin move. 80 layup. Score. JP ang alis dito sa barangay Batingan. Liagas for down. Yes, sir! Ibanez, pass to number 14. Liagas, Lester. Fake, Liagas to number 0. Angeles, Liagas, number 3. Yes, sir! Still. 39-31. Stop and pop. Mali. Yes, sir. Back to back. Tres. Ang binitawan ni Lester Liagas. Pan 4. Abante pa rin ang Cortez. Liagas. Didiscarded. Baseline is good. Pero Angeles, 2 and 1 na labanan. Liagas, may foul. 20-55. Nakapasok na nga ang Peli Boys. Ang makakarap nila, defending champion, JRJM Bong Squad. Ito ngayong gabi. Dahil lamang sa serye, ang bullets dito, kung mananalo, ang Cortez, magkaka-do or die game tayo. Basket is good. Number 14, Liagas. Pass to Liagas. Power move. Squad. 10 seconds to shoot. Liagas fade. Liagas. Pasa pala yun. Foul rebound. Angeles. Liagas. Yandong. Squad. Sinalpak na ni Liagas atin sa inyo ng Switch Fiber Dunkin Donut. Shot of the day, Liagas